Itatakbo sa bahay mo. Marimin ang radyo mo. Itatakbo sa sasakyan mo. Marimin ang radyo mo. Itatakbo sa opisina mo. Marimin ang radyo mo. Itatakbo sa radyo mo. Sa radyo mo. Ang musunod na programa ng lumaki usap ka Pinay. Ang mga pulong una-una na pagaliwagan sa lumalabing, iyan lamang ugalalabo ang mga kawalan ng lumalabing sibihan RMN Iligan. Mga kasama mayong buntag, mayong adlaw nga Martes sa Ang tanana na nasagta sa tuang nga programang kasayuran sa Power Source. Kagapong adlaw nga tuang unang adlaw sa tuang nga programa o karon ato ang ipadayon mayon sa tuang mayong buntag ug mayong pagpamina sa tuang mga kikilaan sa 44 ka mga barangay dinhi sa Dakbayan sa Iligan. Mayong buntag kanyang tanan nagubad-ubad ta sulod sa 30 minutos sa tuang programang kasayuran sa Power Source. Kini si Dudino Suson mayong buntag sa tuang mga suking pagpamina ug ilabi na gyud sa ato ang mga kasama diha sa duha na to ka mga public market dinhi sa Dakbayan sa Iligan atong mga kaigsulo mga mag-uuma og mga mangingisda nga kaninay nagabitbit sa ilang radyo labi na mga kuan ug na gid sa barrio kasamang Joseph sama sa sama sa kagahapon actually sa pagsugod sa atong programa mga kasayuran sa Power Source atong gihisgutan kung unsa o kung kinsa kining Power Source Philippines Energy Incorporated or aron mubo lang in short kinaling PPI murang na siyang #PPI nga aduna kini plano nga mutukod og planta sa kuryente o kining power plant gamit ang coal o biomass diha sulod sa planta sa Lafarge Cement diha sa Barangay Kiwalan ning Dakbayan sa Iligan. Okay, so dugang usab nga ato ang nahisgutan kagahapon nga diin 40% sa maong buhaton nga kuryente sa PPEI gamiton sa Lafarge isip mao'y nag-una nga customer sa PPEI samtang ang 60% ni iniibaligya nga sa Iligan Light and Power Incorporated o ILPI aron nga makadugang sa supply sa kuryente sa franchise area sa nasangpit nga distribution utility. Gamay recap lang ha mga kasama nahisgutan na sab nato kagahapon kung unsay mga track record, kung unsa na nahimo, kung mga sani accomplishment pakaw mga track record sa PPI kabahin sa pagtukod og kining power plant. Lakip usab nato nga nahisgutan kung unsay bintaka or kaning advantage dinhi sa Dakbayan sa Iligan kung matukod kini nga planta isip dugang sa mga power plant nga existing na sa kasamtangan tungod kay wa man jud marilong doon na nagsi kaning Mapalad Energy Generation or Generating Company diha sa Dalipuga gihapon ni sa Mapalad doon na po Mapalad Power Corporation katong MPC nga kani IDPP mauli atong mahisgutan kagahapon. Og karong adlaw mga kasama ato nga hisgutan kung unsa nga mga teknolohiya ang gamiton sa PPEI alang sa pagbuhat or sa ilang pagbuhaton na pagbuhat og kuryente o kung atong gininduman nga adunay mga grupo sab nga nagpadayag sa ilang pagsupak sa katukuran sa mong planta tungod sa ilang nakit-an nga mga epekto sa paglawas hilabi na usab epekto niini sa kinaiyahan. So unsay pasalig o assurance sa PPEI nga kung dili man hingpit apan ma-minimize ang mga epekto sa paglawas o sa kinaiyahan nga mahitabo tungod sa katukuran sa coal plus biomass power plant dinhi sa Dakbayan sa Iligan. Nagingon kasama ang Jose Chris nga welcome gihapon katong mga critics tungod kay giusip man pud sa PPEI nga maayo pud nga doon ni sila kay mao man ni mamahimo nga bantay kay aron mutunan gid sila sa kining gilatid sa balaod tungod kay kung dili sila makatunan ay di ipasaraw din nato murag ana bitaw so aduna ni
daghang mga coal-fired power plants sa Mindanao nahisgutan nato kagahapon. Ang ato sa Davao nga iya sa Abertis na nausab ang sa Sarangani nga iya sa mga Alcantara. Dinhi sa Northern Mindanao ana ang Stoyag plant sa Villanueva, Misamis Oriental nga iya gihapon sa Abertis. Apan adunay gamay kalainan sa teknolohiya nga gamiton ang kaning Power Source Philippines Energy Incorporated or PPEI tungod kay mogamit man kini og 2% nga biomass. Buot ipasabot dili pa nang sugnod o fuel sa ilang pagbuhat og kuryente coal. Okay. So duda nga kasayaran sa mga gi-mention na Div, no, kung atong ikumpara kini nga planta sa ubang mga coal-fired plants nga gitukod sa ubang bahin sa Pilipinas, ang teknolohiya nga gamiton sa PPEI advanced kini tungod kay mogamit man ang mga planta og biomass. Unsa man ning biomass? Ato kining mahisgutan samtang nga nagpadayon kita sa ato nga programa. O mao ni natay kuan sige na adunhi. Ato ang sa ato mga saking minaw karon nga nagsunod, di na tayo tawgon nga kaning parking airspace. Mura dito siya parking area. Ang sabi parking area, di ba? Kung parking area, kung kuan, na nag-park, na nakabitang nila, mintas dito ganito. So, natin tawgon nga parking airspace. Ang sabi na adinhi, dili na to i-park ang mga question o mga pangutana na kinahanglan og tubag, nga dili dayon nato matubag dinhi tungod kay kinahanglan pang og mga expert nga mao matubag ani. So, una nga park questions or park question unsa kining biomass. Okay, so ato ning hisgutan na karon. So kagahapon mga kasama ato amang gihang ang ato ang contact number para like sa amo ang kaingon na i-divina nga adunay mga pangutana nga gusto ninyo ipaabot, i-address sa Power Source og ang mga personal sa Power Source ang mutubag sa inyong mga pangutana aduna tay gihang number. So agad ato aning ihang karon og balik, pwede ninyo i-text or itawag ninyo sa ato ang cellphone number sa 0935-492-6271. Pwede sa 0920-325-8198. Mato, dito i-park dito i-text ang inyong mga pangutana, mga concerns, dayon dili lang mga personal, actually atong klaroon ha, dili lang mga personal kay basig makaingon na taga PPEI man god, PPEI mao na nga pabor kanina sa PPEI o sa planta ang tubag. Okay. So, dili lang taga PPEI ang ato ang himuon o atong imbitahon nga resource person ani. Kung ang inyong mga pangutana kabahin sa health panglawas. So, mangita tag health expert. Ato ang acting city health officer. Tora Anita Salama. Taga kuan bakla regional nga buhatan sa regional nga buhatan sa health. Or kung kabahin sa ato ang kinaiyahan, of course, environmental office. Correct. Mao ato ang ipa-istorya, ipatubag sa inyong mga concern. So, mas maayo nga mag-una ang inyong mga pangutana kay para mapangitaan nato og resource person kung kinsay makatubag ana. Okay. So, dito pa mga kasama padayon ta sa ato ang ato lang iklaro no ang ato ang programang kasayuran sa Power Source dili lang ni siya o wala ni siya nagpasabot ang programa lang sa Power Source. Ang tanan ng mga resource person is gikan lang sa Power Source. Open ta sa tanan nga mga komentaryo, opinion, suggestion sa ato ang katawan dinhi sa Dakbayan sa Iligan katong mga nagpakabana nato nga mga grupo dinhi sa Iligan tungod kay kung adunay mga nagpakabana, of course adunay mga problema nga makita o kung adunay mga problema nga makita mahatagan na yun siya og kasulbaran may buntag daw kang psych naminaw siya karon. Sige padayon pa naghisgutag unsa nga klase nga teknolohiya ang gamiton sa PPEI. Okay. Ang state-of-the-art na teknolohiya sa PPEI may gamiton na sama sa gigamit sa mga coal-fired power plants sa mga advanced countries. Matod pa sa mga engineers na familiar sa teknolohiya nga gamiton sa planta nga tukuron sulod sa Lafarge compound. Ang PPEI mo gamit sa gitawag og circulating fluidized bed or muna siyang gitawag og CFB combustion technology. So mao ni siya ang gamiton. Ang unsay mahitabo ang coal matod pa isagol
sa igo lamang nga gidaghanon sa limestone kung gikinahanglan ay limestone aron kini i-fluidize o mahimong fluid samtang giluto o gisunog sa temperatura nga igo lamang kining makainit sa boiler nga makahimo og steam o aso nga gikinahanglan usab sa pagtuyok sa turbines sa generator. Another part question unsa nga coal ang gamiton ani nga planta? Unsa? So duha na atong part question. Unsa kining biomass? Ikaduha, unsa nga coal ang gamiton sa PPEI or Power Source Philippines Energy Inc. So, ang kaning osmonato kaning sa CFD ang coal matud pa isagol sa igo lamang nga gidaghanon sa limestone kung gikinahanglan ang limestone aron kini i-fluidize o mahimong fluid samtang giluto o gisunog sa temperatura nga igo lamang pod nga makainit sa boiler nga makahimo og steam or aso nga gikinahanglan usab sa pagtuyok sa turbines sa generator. Dinhi sa Iligan, familiar na ta kitang tanan kabalo na ta kung unsa ni familiar na ta sa turbines tungod kay mao man ang gigamit nga mekanismo nga gipatuyok sa tubig aron makapaandar sa generators sa hydroelectric plants diha sa Agos ug sa Pulangi. Okay, so aside ana po mga kasama, ang proseso sa pag-fluidize sa coal samtang gisunog o giluto ni sa boilers nga maoy makahimo og aso, gikinahanglan kini sa pagpatuyok sa turbines. So kining gamay nga chemistry, gamay chemistry lesson lang. Okay, so ato kining nadunggan gikan sa mga engineers, gikan sa power source or PPEI, din matud pa ang pagbutang o pag-inject og limestone kung daghan ang sulfur, no, daghan ang sulfur content makahimo og reaksyon ngadto sa sulfur aron na nga maka-neutralize, no, matud pa aron na nga maka-neutralize o maka-prevent o ma-prevent na sa formation of sulfuric acid nga normal mugawas ug magsunog og coal. So mo na siya nagamay chemistry na to. Mo gani kasama Jesse Chris kaning gikahadlukan sa tanan kaning sulfur sa sulfur content nga mao daw kunoy delikado nato kasaksakan ani. Gamay lang. Nga basin grabe ra daw kuno ang kadaghan ani nga mugawa sa kahanginan dayon makuan maka ano siya masinghot sa kining labi na sa mga hubakon. Murag ang concern dito sa Barangay Dalipuga katubag ulan nakapahigayon og IEC ang ilang mga concern dito especially ni Kapitan ano nga orasyon is sa lang itong mga asthmatic nila, no? Sana sa ilang nga mga kuan mga usa sa ilang mga gikabalakan pero sama sa ato ang gikainom kaganina mga pangutana tubagon nato na din sa ato ang programa kasayuran sa Power Source. Okay. Tungod ni mga kasama, lauman gayud nga adunay aso or smoke nga bugawa samtang nagsunog. Apan niini nga teknolohiya katong CFD, ang aso nga mugawas sa panghaw kay di naman ni panghaw niya kaning kuan, kaning planta po akong sulat diri nga kuan. Password. Mugawa sa panghaw panahon nga kinisunugon dili mo siya magdala og sulfuric acid. Mao na gipasalig sa PPEI. So bisan ang nitrous oxide nga kasagaran mugawas sa matag higayon nga magsunog og coal, ang makuniguran kini ngadto sa gitugot o kining gitawag og permissible limits tungod kay ang temperatura igo man lamang matud pa makapainit o makainit sa boilers. So ang maong proseso posible kining moresulta sa pagkamugna o paggawas sa mga abog nga gitawag og dunay duha ka klase, surface ash o fly ash. Kining surface ash mao ni siya sorry for the term ha, pero mahutdan ko mulugdang kanibitang mosquito down. Ang surface ash mao ni siya ang mosquito down samtang kining fly ash mao ni siya fly ash mao lupad nasa kawanangan. Pero sorry also for the lack of term, dakpon or
or dakpon baka or i-gather i-collect sa usa ka precipitator nga gitawag og collector bag. Okay, so unsa kining precipitator? Okay, so unsa kining precipitator? Sama kini sa usa ka sprinkler sa nga sprinkler system. Sprinkler system nga maoy mutagbo o mudakop sa abog. Sakto ba, no? Mudakop sa abog, makolekta sa abog, kini aron nga mahulog o mulugdang kini paingon sa ubos. So kini nga precipitator sa mao'y gigamit sa mga planta sa semento, sama sa Holcim Cemented sa Lugait, Misamis Oriental ug sa Lafarge Cement Plant sa Kiwalan dinhi sa Nakbayan sa Iligan. Kini nga mga teknolohiya mao'y hinungdan nga ang Lugait, ang Dalipuga, Kiwalan ug uban pang mga sikbit nga dapit ning Dakbayan sa Iligan ang wala na nagproblema sa mga abog gikan sa mga nasampit nga planta sa semento. Nanitext siya. Isa to balik babi. Ingon ani among giingon. So, kung kamo na lugar ang proseso, so kuan naman kanang ang katong coal, di ba, coal-fired power plant. So ang coal sunugon kay para mauto siya isa sa mga proseso para mapalihok o mapatulok ang turbine na mao'y muhimo sa kuryente. So kung magsulod kag coal na ginay abog. So kung dunay duha ka klase nga abog ani, dito man ta nakakuyog man ta katong unang higayon nga nag benchmarking dito sa Stayog sa Villanueva, no. Dunay duha ka klase nga abog katong ang isa fly na to surface ash o fly ash. Kaning surface ash, dili ni siya mulupad, diretso ni siya mo sito down sa ubos lang ni siya diretso. Sa ubos. Pero kaning fly ash katong mangyaman. Di mulupad. Fly man di mulupad. Pero dili ni siya makaabot sa atong mga ilong tungod kay dito sa ilang tanghaw pa lang, dili na siya gitawag og collector bag nga mao'y mudakop atong abog nga mulupad. Abog na mulupad. So buto pa sa dayon i-kolekta daw siya sa usa ka atong nakita ang gi-benchmark na sa nato ang benchmark na sa PPEI kauban kadtong mga residente no sa Kiwalan ug mga kasikbit nga dapit mga opisyal ug uban pa katong mga grupo nga supak niini ang katong stayag. Iyon, pareho siya nga proseso. Pagdakop sa katong fly ash, pagkolekta sa fly ash pinaagi sa collector bag, ibutang to siya, diretso to siya isulod sa usa ka sakyanan. Meron dito siya dump truck. Dayon sarado gyud. Dito sa stayag ha, sarado siya, idahi na siya padulong dinhi sa Lafarge. Sulod sa Lafarge, sa gamitan sa Lafarge ato ang mahisgutan sa pagpadayon nato dinhi sa ato ang programa. Ang katong unsay mahitabo may mangutana unsay mahitabo sa katong surface ash nga ash man siya mulupad gyud although dili na siya kalupad sa taas taman ra gyud siya mo settle down gyud siya pero abog man siya so abog gyud na siya unsay mahitabo labi nagpingulit nga mo kuan mugahi siya o kanang muuga kaayo siya so nagi posibilidad nga mulupad. Correct, mulupad siya pero naay gitawag og sprinkler system kang sprinkler mura na siyang tubo nga mo sprinkle na mo gawas nga tubig mo sprinkle sa palibot adtong dapit kung asa gigather gikolekta ang surface ash nga kung makit-an nila naglupad dakpon murag kalupagan naman gyud kay uga naman kayo kay init ba ya sprinkleran siya may sprinkleran og kaning tubig murag isip-isip ang tubig murag aron nga mugahiya dili siya mo lupad dili siya makalupad so nanay kuan katong sprinkler system nga buhaton sa duha ka klase nga ashes or abog. Ang surface ash o kining gitawag na to og fly ash. Kini ato ang gihisgutan na kini nga part this is about lang ni siya sa ato ang concern. Concern lang ni siya sa ato kinaiyahan. Sa abog kung unsa epekto nini sa kinaiyahan especially og sa panglawas sa tawo sa panglawas kay kung may nang pag-abog unsa ka gamay sa abog na pwede man gud mo siya masimha. Correct. So moto gamiton sa kumpanya, moto buhaton sa planta kay para malikayan. Mao man gani na kasamang Chris no nga kaning katong nga nimo kaganina nga kanang mga planta sa semento. Kanang mga planta sa semento nga kanang
kani adto na kay nadunggan siguro sa katong sa kiwalan bata ato nga IEC nila ningon siya nga sus kung kahinundo mo sa una bata pa nga pagsugod pa lang sa Holcim Cement Corporation o sa ICC sa una sa ICC nga grabe kani atong unsa ni kaning atop sa atong balay nga paggawas nimo ba na gyud tanan o pagga na kayo ang baga na kayo abog dayon ang mga dahon sa saging puti na luay na kayo tungod sa kabugat sa abog pero karon naaba mo makitaan nga mga ingon anak karon sa inyong balay o sa inyong mga talamnon kung kahinumdum ko sa una kasamang Jose Chris nga high school pa ko mo ani ganit ko iligan pag uli na ko sa Lampikaw labi na kung hapon na mao man ang tinggawa sa mga sa maabog okay lagi ka ng mission sa sakyanan unya kay ang kabalaka lang manggod kay kung ingon anak man mga nasa tinggawa sa mga estudyante mga bata basta hapon so usap po na sa mga games usaba nga mga kabalaka dito sa barangay Dalipog pero wala na nahitabo karon kanang mga kabaga sa abog wala na siya nagapanghitabo tungod ani nga teknolohiya kani nga atong gihisgutan nga mga teknolohiya mga fly ash nga gihisgutan nga mga planta kuhaon kini ikolekta kini pinaagi sa usa ka collector bag o kining tanan nga abog nga kolektahon dili sa di siya masayang tungod kay mao nigingon nato ganina unsaon man di ay kanang asa man ba ito paingon nga kita dinhi ra diay sa Lafarge butang kanang mga fly ash sa Steyang dito sa Villanueva tungod kay gamitin na siya nga sago sa pagbuhat og semento. Okay, so ang abog magamit pud to siya. Correct. Wala masaya. So sunod ana mga kasama ang PPEI naghatag og kasiguruhan nga ang tanan nga national o mga international environment standards ang ilahan nga tumanon sama sa ilang himo sa ilang uban nga mga planta tungod kay ang social responsibility mao usa sa ilang corporate values. Ngayon usab ang PPEI nga ang maong kumpanya makahatag usab og dugang trabaho sa iligan tungod kay nagkinahanglan man kini og 350 ka mga tawo sa higayon nga magsugod na sila sa ilang construction og 80 ka mga tawo ang gikinahanglan silang operasyon. Kagahapon di ato amang tong na-mention ato nahisgutan kagahapon mga benefits usa lang ni sa mga benefits nga makuha isip hostel especially host barangay ang Kiwalan. Noog uban nga mga kasikbit na lugar sa Kiwalan diin na dinha itukod ang kining coal plus biomass power plant. So tungod niini daghang kwalipikado nga mga iliganon ang makatrabaho tungod niini nga power plant. Okay, mapag-iingon na to kagahapon nga. Usa lang ni siya sa mga benefits, pero usara po ni siya sa gipangayo sa barangay, ug usara po ni siya sa mga kondisyon sa Iligan City Council nga nang nihatag sila sa resolution of no objection. Okay. So, wala na taigong oras. Wala na taigong oras sa pagpadayon sa ato ang programa. So, mga par questions. Isa na lang atong par question katong unsa ning biomass. Kay ang katong usa ka par question kaganina nga unsa nga teknolohiya, unsa ba to siya o unsa nga teknolohiya natubag na o unsa gamiton kining fly ash nga nung moingon nga dili masayang o dili makaabot sa atong mga ilong, dili makaabot sa atong mga balay o dili makaabot sa atong mga dahon natubag na. Okay, kolektahon kini so una ato ang ipadayon ang paghisgot sa mamahimo unya nga operasyon og mga panginahanglanon sa Power Source Philippines Energy Incorporated o PPEI ilabi na gyud ang kabahin sa panarbaho kung ano to initial lang to nga hisgutanan kabahin sa pagpanarbaho nga mao gipasalig sa nasangpit nga planta sa host o barangay ug mga kasikbit. Okay, so naa na may mga concern nga gipaabot sa ato ang mga pangutana mga text o nagsinyas na pud si kasamang Jane nga naa po nag-text sa iya ha. Kung adili yung panahon og mga kasama magsugod na kita og dawat no sa mga pangutana o mga concern. So aduna tayo na dawat ang mga pangutana pinaagi sa atong gihatag nga mga mobile numbers. Ato lang ibalik. Ang ato ang mobile number 0935 45
Unsa ba to? Wala na nang gado. Actually, ko ali siya. PM o web subscribers sa atong mga TM o web subscribers ug sa ato ang smart subscribers. Sa atong mga smart subscribers, it's 0920-325-8198. Panahon ka ba number nga? Sa atong 0935-492-6271. Ana na tayo mga pangutana og nami ka rin sa atong parking airspace. Okay. Sige, wala tayo yung panahon yun. Salamat kanunay sa inyong pagtubay sa akto ikaduha nga adlaw sa ato ang programang kasayuran gikan sa Power Source. Okay, hapit sunod ang mga kasama sa samang oras sa dinigyapo na sa ato ang CBN Armin DXIC Iligan at ang programang kasayuran sa Power Source sulod sa 30 minutos. Kini si Divina Suson, kiniusada si Jessie Clis Kinabato. May buntag. Radyo mo nationwide. Inidumati ang usa ka binayran na programa. Ang mga pulong o gunahuna igiluwatan sa Dumala, iyan lamang o galilabot ang kawani o tagdumala ng sibihan RMN Iligan. Ito ang DXIC 711 sa Iligan, numero 1.